Hallo julle, ek is Jacques Müller. And I'm Justin Duckitt, and we both live in Nieu-Bethesda. En ons is baie opgewonde om deel te kan wees van Tuis se 5 finaliste in die regryk met Flair kompetisie waarin ons hele huis as projek ingeskryf het. Wat ek die meeste geniet van ons nuwe kothuis en die projek is die feit dat ons meestal van die essensiële elemente soos die ligte en meubels herwin het, wat baie belangrik is as jy 'n klein begroting het asook 'n klein spasie. The biggest challenge we found during the renovation process was the fact that the closest shops are 55 kilometers away, which means that planning ahead is essential, otherwise the task at hand grinds to a halt and becomes very frustrating and expensive. We are thankful for the opportunity to take part in this competition. En ons sien baie uit daarna om die ander finaliste en almal wat betrokke is te kan ontmoet.